बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 46 में हैं जी हम, और आज हम चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। हमने लास्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया था, और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ये दो टर्म्स हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। ये दो सेपरेट टर्म्स हैं, और इनमें जो पहली बात हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। चैप्टर नंबर 12 में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज मिलती जुलती टर्म्स हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को चेक कर रहे होते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फ्लक्स बुनियादी तौर पे फ़्लो को कहते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो बुनियादी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने किसी सरफेस को रख दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कितनी तादाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कितनी तादाद उस सरफेस में से पास हो रही है, इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गिनना या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद को देखना या गिनना कि वो सरफेस में से कितनी गुजर रही हैं, बेसिकली ये नामुमकिन है। लिहाजा मैग्नेटिक फ्लक्स को हम आम तौर पे एक मैथमेटिकल टेक्निक से मेजर करते हैं, और वो मैथमेटिकल टेक्निक जो है वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से जैसे पढ़ चुके हैं, तकरीबन वही बात हम मैग्नेटिक फ्लक्स में भी करेंगे, जो यहाँ पे इसकी पहली दो लाइनों में इस टॉपिक में हमने मेंशन की हुई है। और वो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 3 से ऊपर वाली इक्वेशन देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ऐसा लगता है जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दी वेक्टर एरिया ऑफ द सरफेस, जो कि हमने वहाँ पे रखी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की इस इक्वेशन को चूँकि हम कह रहे हैं इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दी वेक्टर एरिया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे इक्वेशन नंबर 14.3 में जब लिखा है तो दैट इज़ φb इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स के सिंबल के लिए, फ्लक्स के सिंबल के लिए हमेशा फ़ाई इस्तेमाल होता है, और चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कैपिटल बी इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फ़ाई के सबस्क्रिप्ट में बी का सिंबल इस्तेमाल हुआ है। इस इक्वेशन में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है इक्वेशन 14.3 में, वो स्टूडेंट्स के लिए है कि उन्हें एंगल थीटा के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि थीटा किन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं इस पहली इक्वेशन फिगर में, डैट इज़ फिगर ए। और आप इसमें देखें, आपके सामने एक येलो कलर की सरफेस शो हुई है। ये सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वक्त राइट पे जा रही हैं, और एरोज शो हुए हैं स्ट्रेट लाइन। इस फिगर में सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर शो हुआ है ग्रीन कलर का। ये बेसिकली सरफेस का वेक्टर एरिया है, और किसी भी सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो अब अगर आप इस एंगल को देखें, तो ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ सरफेस का नहीं है, बल्कि ये उस सरफेस के यूनिट नॉर्मल वेक्टर का यानी वेक्टर एरिया का है। सो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड, या यूँ कह लें कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस इक्वेशन को बयान करने के लिए चैप्टर 12 में भी आपने देखा होगा, और 14 में भी आप देखें कि इस थीटा को ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लियर करने के लिए हमेशा दो स्पेशल केसेस हमारी बुक वाला हमारे साथ डिस्कस करता होता है, और वो दोनों के दोनों केसेस आपके पास इस वक्त फ़िगर बी में और फिगर सी में नज़र आ रहे हैं, ताकि एक स्टूडेंट के लिए ये क्लियर हो सके कि ये एंगल कैसे फ्लक्स में रोल प्ले करता है। ज़रा आप इस फिगर को देखें। इस फिगर में ऐसे कर दिया गया है कि सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर दिया गया। जिस वक्त इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किया गया है, तो आप इन एरोज़ को देखो तो ऐसे लगता है जैसे सरफेस अगरचे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन उसका वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। सो इस केस में ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 14.3, इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी φb इज़ इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, बिकॉज थीटा बिटवीन ए एंड बी इज़ 0 डिग्री, और cos 0 1 होता है। तो इस केस में ये फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगी
جو کہ ان لائنز میں مینشن کیا گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس فگر کو دیکھیں تو یہ فگر آپ کو بتا رہی ہے کہ ایسے کیا گیا کہ اس سرفیس کو میگنیٹک فیلڈ کے پیرالل رکھ دیا گیا. اگرچہ سرفیس میگنیٹک فیلڈ کے پیرالل ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے سرفیس نہیں اس کا ویکٹر ایریا امپورٹنٹ ہے, اور اس وقت سرفیس کا ویکٹر ایریا اور میگنیٹک فیلڈ لائن ایک دوسرے کے ساتھ 90 کا اینگل بنا رہے ہیں. سو یہاں کے لیے اگر ہم میگنیٹک فلکس فائنڈ کرنا چاہیں تو اس ایکویشن کی جو شیپ بنے گی وہ ہوگی phi از اکول ٹو بی اے کاز 90 ڈگری. کاز 90 کی ویلیو ہوتی ہے 90 کی 0, تو ایسے کیس میں میگنیٹک فلکس اس سرفیس کے تھرو ہو جانی چاہیے 0. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی اگر آپ کسی سرفیس کو میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولر رکھتے ہیں تو اس میں سے زیادہ میگنیٹک فیلڈ لائنز پاس ہوتی ہیں اینڈ دی فلکس میگنیٹک فلکس تھرو دیٹ سرفیس از میکسیمم. اور اگر آپ اس سرفیس کو پیرالل ٹو دی میگنیٹک فیلڈ لائنز رکھتے ہیں تو وہ میگنیٹک فیلڈ لائنز اس میں سے پاس نہیں ہو سکتی ہیں اور میگنیٹک فلکس تھرو دیٹ سرفیس از 0. اس کے بعد میگنیٹک فلکس کا ایکویشن نمبر 14.3 سے ہم ذرا یونٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اور وہ یونٹ آپ کی بک والے نے جو بیان کیا ہے تو وہ ذرا آپ پچھلے ٹاپک کے ساتھ لنک کر کے دیکھو. 3 کوانٹٹیز ہیں یہاں پہ, ایک میگنیٹک فیلڈ انڈکشن یعنی بی کا جو یونٹ ہے وہ لاسٹ ٹائم ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ ہے جی ٹیسلا, اور اے کا جو یونٹ ہے وہ ہے چونکہ ایریا ہے تو اس کا یونٹ ہوا میٹر سکیئر. سو میگنیٹک فلکس کا کاس تھیٹا کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا, تو میگنیٹک فلکس کا یونٹ بنا ٹیسلا میٹر سکیئر. اگر آپ اپنے پچھلے ٹاپک کو دیکھیں تو ٹیسلا بذات خود نیوٹن پر ایمپیئر پر میٹر ہے, جس وجہ سے اس کے یونٹس کو نیوٹن پر ایمپیئر پر میٹر پٹ کر کے میٹر سکیئر کے ساتھ ملا کے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کے میگنیٹک فلکس کے یونٹس بنیں گے وہ بنیں گے نیوٹن میٹر پر ایمپیئر, جو یہاں پہ مینشن ہو رہے ہیں آپ کے اس لائن میں آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ لائن. سو میگنیٹک فلکس کا جو یونٹ بنے گا دیٹ از نیوٹن پر ایمپیئر پر میٹر انٹو میٹر اسکیئر, فائنلی دیٹ بیکمز نیوٹن میٹر پر ایمپیئر. اسے ایک سائنٹسٹ کے نام پہ ہم ویبر بولتے ہیں. سو میگنیٹک فلکس از دی نمبر آف میگنیٹک فیلڈ لائنز پاسنگ تھرو اے سرفیس. اس کی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی اور فائنلی ہم نے اس کے یونٹس کو یہاں سے ڈسکس کیا. سو میگنیٹک فلکس کا یونٹ ہوا ویبر, دیٹ ایکچولی از نیوٹن میٹر پر ایمپیئر. اپنے اس ٹاپک میں آپ دیکھیں تو دوسری جو ٹرم ڈیفائن کرنی ہے ہم نے دیٹ از فلکس ڈینسٹی. فلکس ڈینسٹی بنیادی طور پہ میگنیٹک فیلڈ کے میگنیچیوڈ کو اور اس کی اسٹرینتھ کو بولتے ہیں. کل کے لیکچر میں ہم نے ایک بات ڈسکس کی تھی کہ میگنیٹک فیلڈ کے جو اسٹرینتھ ہے اور میگنیچیوڈ ہے اسے ہم میگنیٹک انڈکشن کہتے ہیں. سو اگر فلکس ڈینسٹی کے بارے میں بولیں تو فلکس ڈینسٹی اور میگنیٹک انڈکشن ایک ہی چیز ہے, اور میگنیٹک انڈکشن اور فلکس ڈینسٹی بنیادی طور پہ میگنیٹک فیلڈ کے میگنیچیوڈ کو بولتے ہیں. تو اس کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہوتی ہے وہ ایکویشن نمبر 14.3 کو اسپیشل کیس کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے. میں ذرا آپ سے بات کرتا ہوں. آپ ایکویشن نمبر 3 کو دیکھیں, phi از اکول ٹو بی اے کاس تھیٹا. اگر آپ اسے ایک اسپیسیفک کیس کے لیے لیں اور وہ اسپیسیفک کیس یہ والا ہے جو فگر بی میں مینشن ہے, یعنی آپ نے فرض کریں سرفیس کو اس وقت میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولر رکھا ہے اور فلکس ہو گئی ہے phi از اکول ٹو بی اے کاس 0, تو یہاں سے phi بیکمز بی اے. تو اس اسپیسیفک ایکویشن سے phi از اکول ٹو بی اے سے ہم عام طور پہ بی کو یعنی فلکس ڈینسٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور وہ پھر اگر ہم ایکویشن میں مینشن کریں تو دیٹ بیکمز بی از اکول ٹو phi اوور اے, اور بی از اکول ٹو phi اوور اے سے پھر میگنیٹک فلکس ڈینسٹی کی جو ایکویشن بنتی ہے وہ بنتی ہے, جو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ بنے گی دی میگنیٹک فلکس ڈینسٹی یا میگنیٹک انڈکشن از دی فلکس میگنیٹک فلکس پر یونٹ ایریا آف اے سرفیس دیٹ از پرپینڈیکولر ٹو بی, یا اسے ہم نے فلکس ڈینسٹی بھی کہہ دیا جیسے آپ کی بک والے نے مینشن کیا ہوا ہے.
So what is the flux density? B divided by A, the magnetic flux per unit area of a surface which is placed perpendicular to magnetic field is called the flux density. अभी इसी टॉपिक में हमने पढ़ा है जी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है दैट इज़ वेबर. तो अगर B बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया के, तो फिर इसके हिसाब से फ्लक्स डेंसिटी का या मैग्नेटिक इंडक्शन का एक और यूनिट हमारे सामने आता है, दैट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर पर मीटर स्क्वायर यकीनी सी बात है टेस्ला ही है, और इसे हम न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर कह सकते हैं. सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड के 3 यूनिट्स मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल हो सकते हैं. साइंटिस्ट के नाम पे सिंपली टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर. हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड होता है. नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ एम्पियर्स लॉ. और मैं इस लेक्चर के एंड पे आपको एक बात मेंशन कर देना चाहता हूँ. हमारे जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं इंशाल्लाह उसमें सेंड कर रहा हूँ आपके चैप्टर नंबर 14 के सारे नोट्स जो मेरे किसी स्टूडेंट के हाथ के लिखे हुए हैं. और चूँकि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर नोट्स को फॉलो करना चाह रहे होते हैं, तो मैं जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप उन नोट्स से इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे.